Masih bersama kami di Presisi Siang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perusahaan e-commerce Tiongkok telah menjangkau pasar Amerika Serikat dan meski produknya disambut konsumen karena murah, tapi sebagian besar warga tampak tidak tergiur. Survei Pew Research menunjukkan lebih banyak warga Amerika Serikat memandang negatif pengaruh ekonomi Tiongkok dibandingkan negara-negara yang disurvei. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA. Dari San Francisco hingga New York hingga Washington, pengaruh Chinatown dan budaya Tionghoa dapat dirasakan di banyak kota di Amerika Serikat. I feel like a lot of influence. I mean, look around. You know, we're in Chinatown. I'm assuming everybody likes Chinese food, so, right? And the Lunar Festival, Chinese New Year, so I'm assuming cultural-wise, it is a very good influence. Meski banyak warga Amerika merasa budaya Tiongkok adalah hal positif, tapi dalam hal pengaruh Tiongkok terhadap ekonomi Amerika, Pew Research Center menemukan hampir 75% warga Amerika punya persepsi negatif. Survei ini mengajukan berbagai pertanyaan terkait Tiongkok kepada warga 35 negara termasuk Amerika Serikat. But where Americans really stand out is that they see most of the impact from China to be negative. In fact, more Americans say that China's economic impact is negative than any of the other countries that we surveyed. Bukan hanya karena Tiongkok merupakan salah satu pengirim produk terbesar ke Amerika Serikat, perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok seperti Shein dan Temu juga telah mengakar di Amerika menurut pelanggan Temu ini. I guess the sense of prices is really, affordable. Meski tergiur dengan harga murah, namun warga ini belum pernah berbelanja di situs e-commerce ini. Websites like Temu, Chinese websites like that, maybe have a little bit of a negative effect on consumer behavior just because it's encouraging people to buy a lot more and then get rid of the quality on those items isn't that great, so it's just like a lot of consumption and then discarding of items, which I think is very wasteful. Selain persepsi negatif terhadap perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok, pemerintah Amerika juga telah memperingatkan terhadap aplikasi media sosial TikTok yang perusahaan induknya adalah ByteDance yang berpusat di Beijing, menurut guru besar bisnis dari Universitas California di Los Angeles. So I think that the U.S. government is concerned about whether TikTok can be used as a vehicle to spread potential fake news and also biased views about different candidates during the election years. But I feel like TikTok can be used as a way of personal expression, you know. Everyone has their own opinions and thoughts. I feel like it can work either way. Pew Research juga menemukan perbedaan pandangan warga tentang pengaruh Tiongkok berdasarkan usia. For the younger generations, they like TikTok, they like Chinese products, they like Shein. They are less concerned about the situation with China. So they view China is a relative more positive. But the older generations, they still thinking about the war, they think about the global security issues. They are more concerned about China. So I think that the results were not that surprising. Temuan Pew didasarkan pada persepsi publik dan tidak menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki Tiongkok terhadap perekonomian domestik. Tapi menurut Laura, persepsi publik bisa berperan untuk melihat cara pikir politisi mengenai berbagai hal, dan menyuarakan pendapat publik adalah sebuah layanan yang penting. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Festival Indonesia digelar oleh KBRI di ibu kota Amerika. Bertajuk Wow Indonesia, digelar beberapa budaya Indonesia termasuk penampilan artis Amerika yang membawakan lagu dangdut. Berikut laporan Rifan Dwi Astono dari VOA. Pemirsa, masih di Jalan U. Kali ini kita lagi jalan-jalan di Washington DC, tepatnya di Pennsylvania Avenue. Ini adalah salah satu jalan protokol di Washington DC, di mana saat ini sedang digelar yang namanya Wow Indonesia Festival 2024, di mana kita sedang merayakan hubungan diplomatik Indonesia yang ke-75 dengan Amerika Serikat. And I'm super excited to perform with a live band and really, celebrate Indonesia. Here we are. Let's show this way too. Here we are.
bawain lagu Taylor Swift, Blank Page, dengan alunan musik dangdut. Penasaran orang-orang sini pada suka apa enggak ya dengan aransemen kayak gini ya? Do you recognize what song this is? This song is Blank Space by Taylor Swift. How do you like the arrangement? The arrangement? She's doing great. Does it make you want to dance a little bit? Yeah, there you go. Is that a way for you to try to bridge that is a dress. gap between Indonesian dangdut music and also American audience? Is that the strategy? That is exactly the strategy. You got it right. Yeah, we're just trying to blend both, so Americans can see that a Taylor Swift song can blend into dangdut and sound really cool. Like it's just like a remix kind of. Gimana Mas, rame Mas? Wah, alhamdulillah ini nggak tahu ini bagaimana ini. Saya lihat tadi nggak berhenti-berhenti nih. Nah, ini yang dari tadi opening langsung jam 10 sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah makanan Indonesia makin sering ini ya. Top. Makin mantap. Dari Indonesia sama Asia Tenggara yang paling unik menurut saya itu durian sama pete. Nah, Kamu suka pete juga? Suka dong. Nah, biasanya dua makanan ini ada orang yang kayak masnya baru bilang, yang suka banget dan yang nggak bisa makan. Bener. Tapi kalau ada pengalaman cukup panjang, kalau ada otak terbuka, pasti akan suka kalau coba cukup banyak kali. Pemirsa, itu dia episode Jalan Yuk kali ini. Kembali lagi kita bakal jalan-jalan minggu depan. Jangan lewatkan, yang jelas jalan yuk. Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi Kamtibmas di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Langko, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.